Dobar dan, ja se zovem Sonja Radan, rođena sam u Sarajevu, trenutno živim u Londonu, imam kćerku od 26 godina i pošto sam, ne samo zato što sam slikar, ali često sam na toj relaciji Sarajevo-London. Tako kad dolazim u Sarajevo kažem da idem kući, a kad se vraćam u London kažem opet idem kući. Sada ćete gledati film o meni. Moja baka Helena Fridman rođena je u Salomonovoj palači kod Vječne vatre, gdje je i upoznala moga djeda Stevana Radana i odlučila naprasno da se uda za njega. Ta odluka je pala stvarno iznenadno. Ajde, prvo su se sreli, da ispričam kako su se sreli. Jel? To je bilo na ulici baš kod te Vječne vatre i kad je moj djed ugledao baku, ne znam, nešto ga je u svakom slučaju fasciniralo, odmah joj je prišao i rekao: "Gospodična, možemo li se upoznati?" Na što baba odgovara: "Ne sklapam poznanstva na ulici s nepoznatim muškarcima." A on je rekao: "Pa ja sam zato i došao da se upoznamo, da više ne bi bio nepoznat." I trajalo je to neko vrijeme, baka je prošla, djed je dolazio na to isto mjesto u nadi da će je ponovo sresti i zaista ne samo da je sreo, nego poslije nekih izlazaka odlučili su i da se vjenčaju. Ta odluka je bila opet nešto što moja baka nije smjela da kaže svojoj familiji, jer ona je bila iz bogate jevrejske familije, učena, djed je bio Srbin, što nije baš bilo poželjno. Onda je bio je i šumarski činovnik, poslije su ga svi ti bakina familija zvali šumar i bio je povrh svega i mlađi od moje bake i to nije bilo uobičajeno za to doba. Dakle, odluka je pala i baka tog dana izlazi iz kuće u najljepšoj haljini. To je napravila tako da je niko od ukućana ne vidi. Izašla je napolje, udala se za mog djeda i došla kući. Kad se vratila kući, na vratima je čekala majka Regina i rekla: "Pa za ime Boga Helena, kako ti u toj najljepšoj haljini si izašla? To je svečana haljina, u njoj samo u svečanim prilikama se izlazi van." Ona je rekla: "Pa majko, zar ima svečanije prilike od udaje?" "Čije udaje? Moje udaje, ja sam se udala." I na to se ova baka Regina, odnosno prabaka, onesvijestila. Nastavak priče je kada je djed doveo baku u Istarsku i nije prošlo neko vrijeme, dobio je službovanje u Varešu, kako bi oni rekli u Varešu. I odlaze baka i djed u Vareš. Prvi susret, dobili su lijep stan, namješten. Sve je izgledalo onako, baka baš nije bila prezadovoljna, ali ljubav čini čuda, dakle otišli su tamo i djed odlazi na posao, baka ostaje kući i očekivalo se od nje naravno da sad nešto ispremi, neki ručak, da dočeka tog svog muža. No, baka, ja mislim da ja imam taj neki gen, uzela je da slika. Voljela je puno da crta, da slika, da čita. I tako i taj dan nije bio drugačiji od ostalih. Dakle, vraća se Stevan s posla, gladan, umoran i očekuje da ga na stolu čeka ručak. No, umjesto ručka tu je baka, leži u krevetu, čita knjigu i on onako iznenađen: "Pa ženo, gdje je ručak? Šta se čeka?" Kaže baka: "Pa ja sam očekivala da će ti meni nekog posla da to napravi." Kažem: "Šta očekivala da nekog pošaljem? Pa jesi ti normalna?" I onako brzom brzinom spusti roletnu, zasuka rukave, naravno da ga niko ne bi vidio, sad ste vi očekivali da će on nju da istuče, no djed je zasukao rukave i naučio baku vještinama kuhanja.
Ovo je dio grada gdje se moj otac rodio, Marijin dvor. Tu su se rodili njegov brat i sestra. I naravno moja baka koja je tu provela svoju mladost. Kad je djed umro sa 39 godina, ostala je u jednom od ovako velikih prizemnih stanova koji imao gotovo 100 kvadrata. Ona je često svoju djecu molila da joj u stvari naprave grijanje. Jer joj je bilo uvijek hladno, starija žena, znate kako to već ide, nikad joj nije bilo dovoljno toplo. I tako su ta moja tetka, otac, stric, svi su to odgađali. Jednog dana smo mi otišli na ljetovanje, vraćamo se, ja požurim da vidim tu moju baku u Istarskoj, no otvara mi jedna nepoznata gospođa. Ja onako iznenađeno, pa dobro, gdje je moja baka? A, vi ste Sonja, vjerovatno je moja baka već nešto ispričala o meni. Dade mi adresu i kaže, vaša baka sada stanuje u Danijela Ozme. To je za mene već bilo predaleko, imala sam 7-8 godina, dođem kući, pokažem ocu i kažem, tvoja mama, odnosno naša baka više ne stanuje u Istarskoj. Kaže, šta ne stanuje, obuče se, otac ode i priča ide dalje. Odnosno, šta se dešava, baka je zamijenila tu Istarsku za Danijela Ozme, a Danijela Ozme je bio mali stančić, odnosno nije to bio ni stan, to je bila garsonjera. A za sve to što je ostavila u stanu od 100 kvadrata, od onog namještaja do, ne znam, dobila je mali frižider, ali šta je bilo važno, dobila je centralno grijanje. Dakle, svi su bili zadovoljni. Baka i to, u stvari u toj garsonjeri, zaboravila sam da kažem, živio je bračni par sa 2 djece. Ona je rekla, pa vidite, bilo mi ih je jako žao. Tako velika porodica živi u 20 kvadrata. Znači, svi smo na dobitku. Pliva patka preko Save i nosi pismo navrh glave. U tom pismu piše, ne volim te više. Patka patku pojela, pa se nije najela. U to stiže crni jež, pa im reče bjež, bjež, bjež. To se tako igralo i to smo to su bile, ne znam kako bi to sad nazvali, kao neke biranje ko će u kojoj ekipi da bude. Ova generacija omladine naše djece vjerovatno to ne zna. U stvari ja u Londonu, moja kćerka odrasla, to se nije dešavalo, to se nije igralo, a ne vjerujem Boga mi više i u Sarajevu da se tako nešto dešava. Pa eto, po toj analogiji sam ja u jednom momentu pripadala timu gdje ću da dobijem ulogu u predstavi Striborova šuma, ja mislim. Da bi dobila ulogu u Striborovoj šumi, ja sam bila izabrana na način okoš, bokoš, prde, kokoš, pita baja koliko tebi treba jaja. Dakle, onda su velika djeca rekla ti ćeš sada da dobiješ ulogu drveta. Važno je bilo naći i dobar krep papir i napraviti to drvo koje mi je bilo obećano jer sam ja trebala da glumim drvo. Mama je kupila jedan papir pa sam ja pogriješila, onda mi je zaprijetila ako još jednom pogriješiš nema drugog, no ja sam pogriješila još jednom. Sad je već bilo to 3. put, nisam mogla čak ni da tražim od nje da mi kupi još jedan. Odem u samoposlugu i ta želja da ja glumim i da budem tu, da budem u toj Striborovoj šumi je bila jača od mene. Ja onako kao dijete sebi sam rekla pa ja moram da imam taj papir. I gledala sam okolo, vidjela da me niko ne gleda i onako pod onu haljinicu jer sam imala 7-8 godina, stavila sam taj krep papir i izašla misleći da me niko nije vidio. Na tom izlazu me zaustavio jedan čiko i rekao šta to radiš, gdje ćeš s tim papirom? Naravno, meni je to bila velika sramota i onda sam počela da plačem. Rekao je, ovog momenta da si dovela majku pa da vidimo šta ćemo s tobom ili ja dolazim na vrata. Došla sam kući, ispričala mami i krenula je kuhača da radi. I možete misliti moje tuge, tom krađom, prvom i posljednjom, završila se moja glumačka karijera i naravno nikad mi više nije palo na pamet da tako nešto uradim u cijelom životu. Zato sam se valjda i opredijelila za slikanje, a ne za glumu.
Baka je bila domaćica. Priča se dešava u Livnu, starom dijelu grada. Moj djed koji je bio krojač, kada bi dolazio s posla imao bi običaj da legne u krevet. A iznad tog bračnog kreveta bila je fotografija njegovih roditelja. Vrlo neobična, ali velika fotografija njegovih roditelja na velikom kartonu kaširana. Baka koja je nalazila malo vremena pored 7 djece i da veze i da ponekad slika, iskoristila je tu fotografiju, okrenula je na drugu stranu i naslikala vodenicu. Vodenica je bila to sa rijeke Duman u Livnu. Djed je došao, malo cvrcnuo i ulazi u sobu da odmori kad umjesto njegovih roditelja na zidu ima šta vidjet, vodenica. I onako odmah, ni 5 ni 6, ženo, gdje su mi, kaže, roditelji. Kaže ona, eno ih iza vodenice, dosta su nas gledali, neka ih sad malo tamo. Dobro, moj djed Josip, zvani Jozo, imao je svoju krojačku radnju u gornjem dijelu Livna. Vjerovatno je to nešto slično ovom ambijentu ispred kojeg sada stojim. I tih nekih 20-ih dođe mu čovjek onako u nekoj seljačkom odijelu i kaže: čuješ majstore, bil ti meni brzo napravi jednu fotografiju, idem u Ameriku pa znaš nešto onako ako možeš malo da me uljepšaš. Djece po radnji okrenu, pogleda i kaže: ma jesi ti siguran da si na pravom mjestu? Kaže: ja, treba mi, kaže, žurim, pa de, kaže, bogat ti to i može li što prije? Kaže djed: ajde, nema problema, sjedi. Sjede čovjek, nađe neku kofu, stavi kofu na sto, preko nje crno platno, udari po platnu i čovjek kaže: dobro je, kaže, hajde ti sad, fotografija će biti gotova za pol sata. Ode čovjek i djed šta će da... Novine tih dana, ne znam koja je to novina bila, ali uglavnom prelistava on i nađe fotografiju Trumana. Truman je tad bio predsjednik Amerike. Fotografija veličine za pasoš, izreza djed tu fotografiju, zalijepi je i sačeka čovjeka. Kad je ovaj došao, kaže: majstor, je li gotovo? Evo, kaže, gotovo, vidiš, i uljepšao sam te. Gleda on onu fotografiju, gleda ona njega, kaže: pa čekaj, jesi ti siguran da sam ovo ja? Kaže: kako nisi, vidi, uljepšao sam te. Pa kaže: odakle mi je ovaj šešir? Nisam imao šešir. A eto, kaže, sad ga imaš da tu u Americi, kad dođeš, da odmah budeš u tom ambijentu, svi nose šešire. I tako čovjek stvarno uvjeren da je on to, ode on iz radnje. I sad mislim, tu je priči kraj, ali se po Livnu, kaže, pričalo već godinama kako je čovjek došao u stvari u šnajdersku krojačku radnju da bi se fotografisao, a kažu to je bilo samo svojstveno za moga djeda Jozu koji je mogao napraviti takvu šalu. Ovo je još jedna kratka pričica o tom mom djedu Jozi koji je bio šaljivdžija, kako sam rekla. U tu istu njegovu krojačku radnju dolazi čovjek, a eto on je sad u onom nekom gradskom odijelu, donosi mu platno, štof, vjerovatno u ta doba, i kaže: čuj majstore, ja bi da mi sašiješ jedne dobre pantalone. Djed ono platno onako po stolu razgrne i kaže: pa nemaš ti ovdje dovoljno materijala, vidiš ti koliko je ovo? Ma ajde, kaže, vi majstori uvijek nešto zakerate. Ima tu, boga mi, dobar komad platna, može se tu sašiti jedne dobre pantalone. Opet njega djedu bjeđema, kaže: daj ti saši, bit će to dovoljno. Kaže on: ja ću sašiti onoliko koliko ima tog platna. Kaže: ajde ti, kaže, požuri s tim, eto mene za 7 dana. I boga mi tako i bi. I djed, kako naravno nije bilo dovoljno platna, izreže on to ovako kao neki tlocrt, znači samo su bila prednja strana pantalona. Dođe čovjek za 7 dana i pita: je li gotovo? Kaže: jest, haj se ti samo skini pa ću ja to na tebi da probam. Skinu se ostaje u gaćama, a djed onaj prednji dio pa nasloni na njega, uze neki učkur ili kako se to kaže, kanafu, zaveza i kaže: eto ga, gotovo. Kaže on: pa čekaj majstore, šta je ovo, gdje mi je, kaže, ovo do zada. Kaže: eto, kaže, fino sam ti rekao, koliko platna, toliko pantalona. Evo se sada nalazimo kod Vječne vatre, mjesto koje je za mene jako simbolično. Tu gdje se moj baka i djed sreli, ja sam upoznala svog budućeg supruga.
u jednoj šetnji do sloge na veče poezije. Tu smo se upoznali i ispričali jedno drugom šta bi to nama u životu bilo najdraže da radimo. Ja sam završila likovnu akademiju, htjela sam da imam svoj atelje. Bojan se vratio iz Indije i htio da napiše priče, knjigu o tim svojim putešestvijama od 5 godina. I moja priča je dakle njega na neki način, zainteresovala ga, jer čim smo se sutra našli, on mi je odmah rekao da je on nazvao već Split, da on zna gdje to treba da odemo, šta treba da radimo. I mi smo se već našli u autobusu za Split. Tamo su nam rekli da možemo da postanemo svetioničari ako smo vjenčani. Mislila sam da to sve pada u vodu, no međutim, Bojan me je, čim smo izlazili iz te službe, za plov puteve, pitao me pa što se ti ne bi sad udala za mene. Rekla sam zaista je dobar razlog, ja ću da dobijem i atelje i da budem okružena morem. Tako sam došla kući, naš dogovor je bio čvrst. Rekli smo to je tako i mi ćemo to i da uradimo. No sad je to trebalo saopštiti mojoj majci, koja nije ni znala da ima momka. I kada me došla sam i rekla, znaš majko, ja sam odlučila da se udam. Za koga se udaješ pa nemaš ni momka? Pa rekao, eto, kako se zove čovjek? Ja kažem, Bojan. A kako se, kaže, preziva? Do toga još nismo ni došli. To je neka 84. ili 5. kad se ja već zapošljavam u školi, završila sam akademiju i moj prvi posao je bio u osnovnoj školi. Imala sam grupu djece i tražila sam talente. Zaista mi je bilo interesantno raditi sa ja mislim da je to bio 5. i 6. neki uzrast, jako male djece, dosta mlade djece. I jedan od tih dječaka koji je bio izuzetno talentovan je bio mali Cigo, ne sjećam mu se sad imena, ali znam da me je uvijek impresionirao svojim načinom slikanja. Kad je dolazio, nije baš često dolazio. Ali eto, taj dan smo radili jesen, neka jesen, pa je sad, ja sam objašnjavala da li da slikaju jesen u gradu, jesen na selu, to je bilo po izboru. I dođem ja do ovog mog malog omiljenog đaka i vidim da je on nešto napravio, ali meni jako čudnovato. To je izgledao kao jedan bojler iz koga je virila pipa, a na pipi je bio čovjek koji su mu usta bila na toj pipi i okrenut, naopako. Dakle, glava mu je bila dole, a noge i sve je bilo u zraku. Ja kažem njemu, ma ovo je divno, ali moraš mi objasniti zašto, kako ovaj čovjek stoji ovako, odnosno lebdi. Kaže, to ti je moj babo kad dođe kući pijan, on tako izgleda. Ja se okrenem i kažem, za sebe više kažem, pa to je stvarno kao Šagal. On kaže, ma učiteljice, to meni nije Šagal kada on dođe tako pijan kući. Evo, ovo je priča jedna, ja mislim, od mnogih, ali se dešava u Londonu, kada sam se ja prvi put osjećala kao slikar, kao neko ko napokon je dobio priliku da i prodaje i da pokaže svoje slike na pravom mjestu. Poslije izložbe u St. Martin's in the Field, gdje je nas 6-7 izlagalo iz Sarajeva, meni je u tom času zasmetalo što su nas uvijek dovodili na takva mjesta i tretirali kao slikare, ne kao slikare, nego kao izbjeglice i to mi je zasmetalo. Ali je jedna gospođa prišla i rekla, ma znate šta, ja ću vama napraviti izložbu kod mene kući, vidim ja da vi niste zadovoljni ovim tretmanom. I zaista je tako i bilo. Gospođa je bila Gabrielle Rifkin, njen muž je u tom času i tih godina bio ministar za kulturu u parlamentu u Engleskom. Mislila sam kako sjajna prilika, viš, ipak mi se nešto dobro u svemu tome dešava. Ona je došla sa svojim džipom, prenijeli smo slike, istog časa i kupila sliku od mene i pozvala je važna imena, ljude, njene prijatelje koji su došli na tu izložbu. Ja sam pozvala neke moje prijatelje Sarajlije, Sanja Skakić je svirala klavir i sve je to šampanjac se točio i stvarno je bilo na jednom visokom nivou. Sve se lijepo završilo i sada je trebalo ono što se nije prodalo donijeti mojoj kući da vratimo slike. Gospođa je to, naravno, opet smo ukrcali u taj njen džip. Donijeli smo do kuće i ja sam imala potrebu da joj se zahvalim. Ne baš thank you jednostavno, nego kako sad ću ja to još malo da dignem na neki veći nivo, pa sam rekla, Miss Rifkin, thank you very much for your hostility.
U tom času me žena pogledala, a u tom času sam i ja shvatila da to znači neprijateljstvo. A ja sam u stvari htjela da kažem hospitality, što bi značilo vašu ljubaznost i sve ono što ste učinili za mene u ovom momentu. Ali poslije tog momenta, i ona je shvatila naime o čemu se radi, pa smo poslije toga postali i prijatelji. Eto, to je priča kako ja u stvari od onog slikara koji nije bio važan postajem, bar u svojim očima, važan slikar. Eto, moji dolasci u Bosnu su bivali sve češći i onda jedne prilike sam odlučila sa Zlatanom Smajlovićem da napravimo školu slikanja u Počitelju. I škola kreće, Zlaja je otišao prije mene, najavio me, dolazi vam profesorica iz Londona, ona će da vam vodi školu slikanja, već su bili plakati po Čapljini, Počitelju, svugdje. U stvari ideja je bila da mi skupimo djecu raznih vjera i nacija, da kroz to neko naše likovnost, da im stvorimo ljubav za slikanje. I ja sad dolazim umorna sa nekim koferima, donosim još nekog materijala i meni pritrčava jedan dečko i kaže: jesi li ti, kaže, ona učiteljica likovnog? Kaže: jesi ti Englez? Ja kažem: jesam, a ko si ti? Kaže on: ja sam Mujo. Ali jesi li ti Englez musliman? Ja kažem: pa nisam, malo me to pitanje zateče, iznenadi. Ja kažem: ma nisam, ja sam Bosanac, ali nisam religiozna. A Mujo će ti ovako: jebote, rekao je moj babo, takvi su najgori. To je bila 2. ili 3. godina kada sam u Počitelju držala školu slikanja. Te godine sam odlučila da pričam o Picassu. Pablo Picasso je bio poznati španski slikar koji je bio jako talentovan. Njegov otac je također bio učitelj slikanja. I u jednom momentu, Picasso je već tada imao 14-15 godina i slikao je kao već renesansni slikar. Bio je toliko dobar i kad je Picassov otac vidio koliko je Pablo dobar u slikanju, bacio je kistove i rekao: ja više nikad neću slikati. To sam ja ispričala djeci, onda smo slikali kao Picasso i sve je bilo u znaku Picassa. Kada smo završili taj čas i taj dan, rekla sam: dobro, iduće godine kad dođem hoću nečega, bar da se sjećate od ovog što sam vam govorila. I stvarno dešava se ta neka 4. godina mog odlaska u Počitelj i ja odmah prvi sat kažem: dobro, sjećali ste iko onoga što smo prošle godine pričali? I jedan dečko, mislim da je mali Enko, kaže meni: sjećam se ja, učiteljice. Rekao: ajde, reci čega se ti sjećaš? Kaže on: ja se, kaže, dobro sjećam kako je Pablo nadjebao svog oca Picassa. I ako vas ko bude pitao ko je ona i gdje je ona, Sonja Radan, recite mu: dole. Hajde više.